encounter with a cat 4 years ago changed her life. Now, she spends most of her paycheck on cats. Due to an increase in income levels, many urban Chinese can now afford pets. They can easily get various breeds of dogs and cats at pet shops. At the same time, many pets are being abandoned, creating a social problem. One day, Leo visits a friend who is also an animal rights activist. Leo couldn't accommodate all the cats she saved, so her friends help care for additional strays. This house is home to 49 cats and 2 dogs. Zhang Zaiyin is retired and lives off a meager pension. Zhang began keeping cats at home about 4 years ago, when cat abduction incidents became more frequent. She also spends more than half her income on food. More got them 2就要200多斤来一个号头，7块钿哦。现在因为我买8级个毛粮，买好个毛粮是勿够哦。7块，葛么有辰光还用猫砂，还有2条狗，狗要开销。葛么再付电灯房钿自来水。因为我本身勿是一个欢喜小动物、欢喜跟猫狗打交道的人，本身我是欢喜自家旅游啊、白相。 但是因为现在觉着伊拉需要帮助，我是放弃了自家一个，谈不上是开心，因为勿是我自家所喜欢的。但是我现在既然养了海，我就有个责任感，而且我愿意搿能介做，愿意牺牲。但是我发现真的做了以后，侬也没勿开心，因为辣搿当中侬还结识了眼搿种老有爱心的朋友，迭个是老可贵的。 But neither Zhang nor Liu can take in any more strays. How will they continue to protect stray cats in the future? That is now their biggest concern. Leo opened a small shop on a street corner in Shanghai. I 渐渐看到其他救助的人，他总是越救越多。因为作为我来讲，我是想好这个事情要坚持下去的话，也就是说我会要构建一个平台。
那么这个平台呢，一个要有资金来源，就是保证资金；一个呢就是那个叫平台还有宣传作用。我认为这个做动物保护这2块呢是比较重要的，否则的话呢，你光有爱心啊，或者光有一个坚持，那是很难坚持的。This store serves as a base for expanding the cat protection movement. Liu juggles running the shop as well as her day job as a magazine editor. Most of the products are clothes and accessories that Liu had bought in the past. Most of the items are high-end, but are priced at under 30% of their retail value. In December 2009, when Liu just opened the store, she received a frantic call from a supporter. Many cats were being captured. 这次实际上应该说是我们10多次的那个蓝猫的，大概是最近的一次。我记得一大早7点钟我就接到电话了，就说猫来了。多数的情况是一个自行车旁边放一个笼子，然后前面是蛇皮袋，蛇皮袋还有一小袋的东西，他带了6个麻雀进来的，带了6个麻雀，然后一小袋东西，我还以为这是什么，他的麻雀是这样的，2头用布袋子套住，然后一个个拎出来，就飞不掉的，可以这样说，非常残忍的，然后把一个个麻雀就吊在上面，引诱这些可怜的猫，然后把猫，它那个笼子是这样子的，可以就翻起来，然后翻起来以后，它有一个就是像自动的一样，像一个弹簧，等到猫一进去，一踩到它那个机关，啪一下就弹上去，弹上去就把猫抓在里面，一个蛇皮袋一装就进去了。蛇皮袋放的这个平板车到了这个窝点，他们做的工作就是把它装入猫笼子，也就是平板车现在这个车上装的已经不是蛇皮袋了，是猫笼子了。然后这个猫笼子它必须要到一个物流中心，那么然后放上那个就是开到广东的那个叫集装箱的那个车，我们叫集卡，那么这样子过去。那么他们要开到哪里去不知道。这之前我曾经呢去打听过的，就是嘉兴服务区的可能性比较大。有一个女孩子通过这个领养，我跟她之间有了一个电话的联系。哎，她有车，不但有车，而且离我家又不远，所以我那天呢突然想到她是不是有空，我就打电话给她，她说行。那么也就是说这个人是个新人，第一次就是来做这个事情，但是他非常相信我，他立马就把车开到了这里。那么我们就有了自己的交通工具，所以我们直指嘉兴服务区。果然，夜色当中，一辆吉卡开过来了，开过来的位置不偏不巧，就在我们这个小车的跟我们成一个什么 L 型，就一下子就开到这个吉卡的面前停下。吉卡本来在倒车，一下子前面一辆小车拦在前面，他也只好停下。停下以后，司机下来就破口大骂：“我就递出来，我拿出到这个东西。”但是我们没吭一声，他恍然大悟了：“哦，你们是来拦猫的，是猫友。”这个时候他才恍然大悟。我们什么话也不说，因为我们已经报警了。